berbeda dari jutaan anak yatim piatu dan terlantar lainnya di Indonesia. Sejak bayi, ia diadopsi oleh pasangan suami istri asal Prancis dan hidup bahagia. Setelah 31 tahun, untuk pertama kali, Yulianti kembali ke tanah air demi mencari ibu kandung yang dulu menyerahkannya untuk diadopsi dengan alasan kondisi ekonomi. Amanda Falani merekam perjalanan Yulianti mencari orang tua kandungnya di tanah air. Namun proses pencarian tak semudah yang dibayangkan. Banyak fakta yang tak sesuai akte adopsi. Berhasilkah Yulianti bertemu ibu kandungnya? Inilah kisah selengkapnya. Untuk pertama kalinya perempuan ini menginjakan kaki kembali di tanah air. Setelah 30 tahun menjalani hidupnya di Prancis. My name is Aurélie, my Indonesian name is Yulianti, and I'm here to find my mom. Meskipun berdarah asli Indonesia, Aurélie atau Yulianti sama sekali buta tentang bangsanya. Di kota inilah Yulianti lahir. I look forward being there. Pemandangan yang dinikmatinya mungkin jauh berbeda dari kota tempat ia tumbuh besar di Eropa. I was born the 5th of February 1983 in Semarang. And I've been adopted when I was 5 months. And then I grew up in France since then. And since Saturday, I landed in Jakarta to find some evidence of my biological family. I really feel the need to discover more about my roots. When was it exactly you understood about all of the circumstances that you encounter? When I just asked about the documentary about adoption, or even when I spoke with my parents, maybe that's, I wanted to see the reality, because this is paper, it just some words and some declaration. Now it's like I need to get the facts. Segala informasi dalam dokumen ini adalah petunjuk utama Yulianti mencari jati dirinya. Disebutkan dalam surat kuasa, ia terlahir dari seorang perempuan bernama Nona, namun di luar pernikahan. Yuli yang baru berusia 5 bulan diserahkan kepada yayasan adopsi di Jakarta karena sang ibu tak sanggup mengasuhnya. Do you believe with those information that you will find her? I'm well prepared that actually that would be difficult. It's like you, I didn't put high expectation not to be upset. Even the main thing is maybe to come here and to get to capture the feeling about I didn't feel it since I'm arrived at, but now just it's like I'm part of this. I look Indonesian. I get the culture, the French culture, and I just want to get the balance that I've been a certain time here. Tadi dia bilang apa? Polisi bilang apa? Lampu merah itu ke kiri udah daerah Pasar Burung, udah daerah Rejosari, Pancakarya. Oh, oke. Tanya situ aja Mas, kalau RT RW-nya dia bilang. Oh ya udah. Saya terusin aja ya. Iya. Udah semakin dekat. Siap dengan segala kenyataan yang akan dihadapi, kami pun menuju Jalan Pancakarya, Kelurahan Rejosari, Semarang. Lokasi yang seharusnya menjadi alamat sang ibu kandung. Yeah, let's go. Alright. Oke. Kami tak berhasil menemukan tempat yang dituju. Kepala Kelurahan Rejosari. Pak Sakino, pria Parubaya yang sempat menjabat sebagai ketua RW di tahun 80-an pun ragu jika alamat tersebut masih ada. Sini dulu itu perkampungannya memang belum tertata seperti ini, jadi kemungkinan juga kan pasar itu. Lokasi rumah tinggal ibu dari Yulianti ternyata kini berubah menjadi pasar burung, bukan lagi hunian warga. Meski banyak yang berubah, Yuli mencoba merasakan suasana masa kecilnya 30 tahun silam. So how do you find this neighborhood? Oh,
It's I don't know what to say. Because imagine like I could have grew up here. I try not to cry, but just if I spoke with my parents that about what they saw when they came to adopt me, and they've been very shocked about the condition and I would say that slum. So I knew, and I just realized about how lucky I've been since I've been adopted. But I don't want to not forget where I'm from and where I was born. That's helped to realize that I get a very good life, but I think about them, for example. But I still have the smile and curious. Your name? Tak semua anak adopsi seberuntung Yulianti. Ia memiliki orang tua angkat yang memberikan kasih sayang dan dukungan penuh layaknya orang tua kandung. Voilà, du coup j'apprécie beaucoup, ça me permet de voir un peu et d'apprécier la vie européenne. Oui. Ah oui, Ouais. eh ben oui, maman, Voilà. c'est comme ça. Mais tout va bien, écoute, j'apprécie beaucoup mon voyage, je pense beaucoup à vous. Elle est bien. Pardon? Je pense beaucoup à vous. Je n'ai pas compris. Je dis, je pense beaucoup à vous, Alors? je ne vous oublie pas. Oh, ben nous, ma pauvre petite. Et nous, tu es... J'ai rien besoin. Allô? Allô, c'est dans ma soirée. Ah, coucou. Tu vas bien? Il faut parler en langue du pays. Oui. T'as des bons Bon, souvenirs? ça va bien. Ça va. Donc je disais à maman que je suis assez marrant. Ah oui. Donc tu Oui, sais... maman, j'ai entendu. Ouais, donc je suis tombée sur le marché aux oiseaux. Donc j'ai pu voir un peu comment est la vie ici. Gros On bisous. t'embrasse. Je vous aime. Merci d'avoir rappelé. C'est normal. Bye. Oui, How did they first confess to you? They confessed that even when I was a baby, my mom or my father explained all the time. When I was a baby, even I didn't understand. Sorry. Even it was obvious because they are French, so I could see that there are differences. But for me, it was like something natural. I consider them like my parents, and everything was fine and still fine with them. The feelings are okay, but even in the inner, I need to know a little bit more. You said to me once that this adoption policy in a way help you to get a better life, a better future. Yes, maybe. when I was doing the research, I learned that they stopped adoption in 1983 for European countries. So I'm a part of, most of the last case of the one kid who've been adopted by European and adoption, I would say, it's sorry. It's a good way to give the chance to kids to be raised in good condition. Hari berikutnya, pencarian Yulianti berlanjut dengan menelusuri pihak-pihak yang berkemungkinan mengenal sosok Nona puluhan tahun silam. Dari calon suaminya dulu, mantan, berarti mantan ya? Kum adalah mantan tetangga ibu kandung Yulianti semasa muda. Bagaimana dulu ibu bisa mengenal ibu Nona? Ya mungkin bisa sambil dijelasin, diceritakan awalnya. Dulu tetangga gitu loh, tetangga satu kampung. Saya juga tahu Nona. Iya, wajahnya manis seperti ini. Rambutnya juga ada keritingnya. Terharu ya.
Terharu mah kepinginnya nangis. Nangis ini aja, aku kepinginnya nangis. Pak Sugiharso, ya. Harapan muncul saat kami akhirnya terhubung dengan salah satu sanak saudara, yakni Pak Sugiharso. Namun apa yang ia utarakan terdapat banyak kejanggalan dan di luar perkiraan Yuli. Ini saya jelaskan ya, istri saya dulu itu kan bisnis anak, dibawa ke Jakarta. Mungkin itu dibuat sama nama, mungkin bisa. Bisnis anak maksudnya apa, Pak? Itu kan dulu di panti asuhan kan sering butuhkan anak kan. Nah itu kan dulu bisnis itu. Bisnis anak tuh maksudnya jual beli anak, Pak? Itu masalah jual belinya saya nggak tahu, karena saya kan nggak pernah ikut. Jadi kan kalau ada orang yang pesan gitu suruh carikan suruh ngantar ke Jakarta gitu aja. Untuk menyocokkan informasi, kami pun berhasil menghubungi salah satu pihak keluarga di Jakarta yang mengetahui keberadaan Nona. Saya nanya, karena ada anaknya diadopsi orang, Pak Benar, dan saya juga tahu sih, semua anak-anaknya dia urus sendiri. Begitu ya, Mbak ya? Saya punya berkasnya ini, saya dengan Yulianti. Ya, anaknya memang namanya Novianti Yulianti, tapi ada di Jakarta. Udah nikah, udah punya anak. Wow, this is surprising. Kenapa? Nggak pernah menyerahkan anaknya. Iya. Ia tak pernah menyangka kepulangannya ke tanah air akan disambut sejumlah realita tak terduga. Bapak kenal dengan Ibu Nona? Pencarian Yulianti belum berakhir. Informasi dari berbagai sumber di kota kelahiran telah dikumpulkan untuk dibawa ke ibu kota. Akankah pencariannya berhasil? What will you say if you happen to meet your mom, your biological mom, later on? That would be great if I get the chance to see her. If she wants to. Thank you. Like Indonesian, I would say terima kasih. I'm happy and just I would say everything been fine. To not hesitate if she want to see me, to just to contact and to let us know that she's alive. So yeah, here's the place. Main tenok. Usai sudah 3.60, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan.